बे समाव दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। दिनैबो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 37 नं धोनस्री समष्टियाव जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जयनिं हाबाफारि लानायाव थामहिनबा जयनिं हाबाफारियाव 37 समष्टिनि रायजो राजा 40निबो बांसिन बिथांमोनखौ जयनिं जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव जयनिं जानायजों लोगोसे दोलोनिफ्राय मा फोरमायखो फैजों नायनो। धनसिरी समष्टि अंतर्गत शिवपुर प्राइमारी अंतर्गत ইয়াত আজি জয়নিং কাৰ্যসূচী আছিলে ইউপিপিএল দলৰ। ইয়াৰে আচলতে যিখিনি আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ এই সংখ্যালঘু ৰাইজখিনি বিগত 17 বছৰ কাৰ্যকাল হাগ্ৰামা মহিলাৰী দলৰ লগত আছিলে। এইবেলি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু বিটিআৰৰ ডেপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া লগতে জিলা কমিটি ইউপিপিএলৰ উদ্যোগত যি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কাজ দেখা পাইছে, মাটিবাৰী সমস্যাৰ কথা কওক, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ ওপৰত বেছ কৰি তেখেতসকলে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ ইউপিপিএল দলৰ নীতি আদৰ্শ, ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰ, মাটিবাৰী সমস্যা বিভিন্ন ধৰণৰ ইস্যু লৈ পেলাই আজি এই ভূতনিডবা গাঁৱৰ গোটেইখিনি ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে শতাধিক ৰাইজে ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিছে। তেখেতসকলে এটা কথা স্পষ্টভাৱে জানিবলৈ দিছে, ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতি বিশ্বাস আৰু আস্থা ন্যস্ত কৰি দলত যোগদান কৰিছে। তো মই ভাবোঁ সমষ্টিৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে কালি তাৰিখত কি হ'ব নাজানো, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিটিচিৰ ভিতৰত ধনচিৰি সমষ্টি যদিও আমাৰ শাসনত নাছিলে, বিপিএফ দলৰ ইয়াত যিহেতু প্ৰতিনিধি আছে ফ্ৰেছ মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰা আজিলৈকে না সদনত এই সমষ্টিৰ হৈ দুটা কথা ক'ব পাৰিছে, না সদনত মানে এই ধনচিৰি সমষ্টিৰ যি জাতি জনগোষ্ঠী আছে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক মূল ইস্যু, এই ইস্যুবিলাকৰ ওপৰত বিটিচি সদনত প্ৰত্যক্ষভাৱে তেখেতে কোনো ধৰণৰ মানে কথা কোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ বাবে সমষ্টিবাসীয়ে তেওঁক বিদায় দিবলৈ সাজু হৈছে। আৰু আপোনালোকে এটা কথা স্পষ্টভাৱে জানি থওক যে অনাগত 2025 চনত যিটো বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত ফ্ৰেছ মুছাহাৰীক ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব। আৰু এটা কথা ঠিক যে বিটিচিত যি ভূমিকম্প আহিলে বিটিচিত বিপিএফ দলে যে শাসনৰ গাদীত আহিব নোৱাৰে, এইটো 100% সত্য। ট্ৰেক্টৰত জইন হৈছোঁ। ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছে হয় না? হয়। আগতে কোন দলত আছিলে আর কি ভাল বা কি কারণে যোগদান করলে? 17 বছর বিপিএল করছি আমরা। 17 বছর বিপিএল করাতে আঙ্গুর কোনো কিছু আহে নাই আর কি, কোনো ফায়দা পাইনি, রাস্তাঘাট কোনো কিছু আমরা পাইনি। ওইটার উপরে আমরা মনে আক্ষেপ করে আর কি আমরা ইউপিপিএল দলে আমরা জয়েন হইলাম। ইউপিপিএল দলত কি জয়েন হইছে? হ্যাঁ, ইউপিপিএল দলত কি জয়েন হইছে? ভাল লাগছে কারণ আগত রাস্তাঘাট নাই আমার ইয়াত, একদম মানুষ চলাফেরা বহুত কষ্ট হয়ে আছে। হ্যাঁ, নাঙ্গলত আছে, নাঙ্গলত এদের খুব কষ্ট হয়ে আছে, রাস্তাঘাট নাই, কিছু একো নাই। অনেকে ট্রাক্টরা আছে, আসেন না, একদম নাই, একদম বেয়া হয়েছে। ঘরের মধ্যে পানি উঠছে, মানুষ থাকবার কারণে বহুত কষ্ট হয়ে আছে। হ্যাঁ, বহুত কষ্ট হয়ে আছে মানুষগুলা, ওই জন্য ট্রাক্টরটা আসছে। ঘর সর একো পাওয়া নাই, একদম ভাঙাচরা ঘৰত মানুহবিলাক থাকি আছে। ধনীবিলাক ঘৰ পাক, গরিব মানুষ একটা ঘর পাওয়া যায়। ট্রাক্টর দিব। बे धनसिरी समष्टिनि सिङाव थानाय शिवपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे बटुनिदिबा होननाय गामि, बेयाव 100% माइनरिटि ओनसोल। आरो बे ओनसोलाव दिनै इउपिपिएल दोलोखौ प्रमोद बर'नि दैदेननाय बे हान्जाखौ मोजां मोननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बयबो जुगदान जाफैदों। आरो जानायनि कारना जाबाय थांनाय दिनावहाय थांनाय इलेक्सनफोराव हाग्रामा बिपिएफआ बुंदोंमोन, बिथांमोनखौ एसे सिगिदोंमोन, भय भाबुकि होदोंमोन जे प्रमोद बर' सरकार फैयोब्ला, इउपिपिएल सरकार फैयोब्ला माइनरिटि मानसिफोरखौ होखारनाय जागोन, हाखौ सेनाय जागोन होननानै। नाथाय दिनै नैबे 2.5 बोसोर जितु प्रमोद बर'नि सरकार सालायदों,
बे सालायनायाव गासै माइनरिटि रायजो राजाफोरा बहुद फोथायनाय फैदों जे खसाके जोंनि ओनसोल जौगानांगौब्ला प्रमद बर'नि दैदेननायखौ नांगोन आरो प्रमद बर'नि मावनायखौ नांगोन नैबेखौ आसा खालामना फोथायनानै बे ओनसोलनि मेक्सिमाम दिनै माइनरिटि बिथांमोना इउपिपिएलआव जुगदान जादों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव गोजोनथाव खौरां आरो बेखायनो जों आसा खालामदों जेसेबां प्रमद बर'नि सरकार सालायनाया गोजाम जालांदों एसेबांनो रायजो राजानि फोथायनाया बांलांदों बे मोनसे फोरमान आरो दिनैबो जोङो बे ओनसोलनि गासै माने रायजो राजाखौ मोननो हादों आरो आं आसा खालामदों फैगोन दिनाव बिटिआरआव मोजाङै इउपिपिएलआ सरकार सालायनो हागोन आरो जौगानाय लाबोनो हागोन। धोनस्रि समष्टिनि सिङाव गोबां इउपिपिएल अर्थात प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै गोबां बिदि जइन जागासिनो दङ। दिनैबो फैयै शिबपुरनि बटुनि दुबा होननाय गामियाव गोबां जोंनि माइनरिटि सुबुंफोरा इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जइन जादों आरो जों बेखौनो फोरमायदों जे बिसिङाव जों नायनानै मोनबाय गोबां 17 बोसोर समाव पिपिएफनि समाव लामा मोनसे खोजायाखै बिथांमोना आरो बिथांमोननि जिथु लामा हान्थामेलाफोर बे मोजां नङा दा बेखौ बिथांमोना अनुभब खालामदों जे बे पिपिएफ सरकाराव जों थानो मोजां मोना नाथाय दिनै जों बिथांमोना उपलब्धि खालामबाय जे इउपिपिएल सरकाराव फैनानै जाहाथे बे लामाफोरा मोजां खोजानाय जाथों बेखौ बिथांमोना बिसास खालामदों आरो जोंबो मोनसे आखा खालामदों बिथांमोननि गेजेराव जे बे लामाफोरखौ जों खोना होगोन फैयै बे समाव जों इउपिपिएल सरकारा मोजां मोनसे गभर्नमेन्ट सालायलांबाय थानो हागोन आरो बिथांमोननि गासै जिथु हान्थामेलानि राहा गामियारि लामाफोर बेखौ एटलिस्ट जोङो सेन्ट ग्रेभेलनि लामाबाबो बानायना होनायनि जों मोनसे प्रतिश्रुति होदों ओंखायनो बिथांमोना जोंखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनैनि गेजेराव एटलिस्ट 50निफ्राय गोजौआव दिनै जइन जाबाय आरो बेनो प्रमद बर' सरकारनि मोनसे सरकारखौ बिथांमोना बिसासाव लाखिदों आरो बे बिसासखौ लाखिनानै बिथांमोना दिनै जोंनो लोगोसे जइन जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै थाबाय।